ce troisième phénomène, le phénomène de sédimentation. La sédimentation, il y a des étapes de formation des roches sédimentaires. الترسب هو مرحلة من مراحل تشكل الصخور الرسوبية et au cours de laquelle tous les éléments transportés seront déposés dans un milieu de sédimentation. خلال عملية الترسب تتوضع جميع العناصر الحتاتية في وسط يسمى بوسط الترسب. Donc activité 4, le document suivant représente un diagramme et un profil longitudinal d'un corps d'eau. La première question, comment sont répartis les sédiments de A à B? Donc les sédiments de A à B, vous voyez, donc on trouve en premier les blocs, ensuite les graviers, puis les sables et enfin la boue. Donc 6 éléments détritiques, ils sont déposés en fonction de leur taille, c'est-à-dire sont déposés, la taille des sédiments de A à B diminue. La deuxième question, donnez le nom de ce type de distribution. Donc cette distribution est appelée sédimentation horizontale. عندما تتوضع العناصر الحتاتية بهذا الشكل نسمي هذا النوع من الترسب بالترسب الأفقي, la sédimentation horizontale. Donc pour les particules, pour la troisième question, déterminer la vitesse nécessaire pour transporter les particules 0,1 mm, 1 mm et 10 mm. Donc vous voyez sur la courbe, pour transporter une particule de 0,1 mm, il faut une vitesse de courant qui est égale à 5 cm par seconde. Pour transporter une particule de 1 mm, il faut une vitesse de courant qui est égale à 20 cm par seconde. Et pour transporter une particule de 10 mm, il faut une vitesse de courant qui est égale à 100 cm par seconde. Donc nous concluons que les particules de grande taille nécessitent des grandes vitesses pour les transporter. نلاحظ على المنحنى لكي يتم نقل جزيئة قطرها يساوي 0.1 ملم، يجب أن تكون سرعة التيار تساوي 5 سنتيمتر على الثانية. بالنسبة ل1 ملم يجب أن تكون سرعة التيار مساوية ل 20 سنتيمتر على الثانية. ولكي يتم نقل جزيئة قطرها يساوي 10 ملم يجب أن تزداد قوة التيار وتصل إلى 100 سنتيمتر على الثانية. نستنتج من هذا أنه كلما كان قطر الحبيبات أو الجزيئات كبيرا تحتاج إلى سرعة أكبر للتيار المائي لنقلها. Pour la quatrième question, d'après ce qui se précède, déterminer les facteurs de sédimentation dans le cordon. إذا حسب هذا المنحنى كما رأينا، إذا هناك عاملين يتحكمان في توضع العناصر الحتاتية، في توضع الرواسب. Donc deux facteurs qui sont responsables de la sédimentation des éléments détritiques. Il s'agit de la vitesse des courants et la taille des particules, la taille des éléments détritiques. Donc les facteurs de sédimentation le long des corps d'eau sont la taille des éléments et la vitesse des courants. Pour la cinquième question, expliquer la répartition des sédiments de A et B. Donc la diminution de la vitesse des courants d'eau aboutit au dépôt des sédiments selon leur taille. Les plus lourdes, c'est-à-dire qui ont une grande taille, se déposent en premier et ils se sont suivis par les moyennes et enfin les légers. C'est-à-dire les blocs qui sont déposés, sédimentés en premier, suivis des graviers, ensuite les sables et enfin on trouve l'argile, la boue. إذا بالنسبة لتوضع العناصر الحتاتية في الترسب الأفقي، إذا تتوضع حسب قدها وسرعة التيار. إذا عندما تنخفض سرعة التيار تتوضع أولا الجلاميد لي بلوك، ثم الجراويل يعني العناصر الحتاتية ذات الحجم المتوسط، لي
gravier, ensuite les sables, بعد ذلك الرمال، وفي الأخير يتوضع الطين. Donc, conclusion, كخلاصة، les éléments détritiques au cours de la vallée se composent de blocs de gravier, de sable et d'argile. إذا العناصر الحثيثية كما قلنا سابقا تتكون من les blocs جراويل، les graviers donc الحصى، les blocs الجلاميد، les graviers الحصى أو الجراويل، les sables الرمال، l'argile الطين. Donc ces éléments sont déposés sous l'influence de différents facteurs. هذه العناصر تتوضع تحت تأثير مجموعة من العوامل نجد على الخصوص. Donc surtout la vitesse des cordons، سرعة التيار المائي، et le poids des particules، يعني وزن أو قد الجزيئة أو الحبيبة أو العناصر الحثيثية. On distingue deux types de sédimentation. نميز بين نوعين من الترسب، الترسب العمودي والترسب الأفقي. Donc la sédimentation verticale et la sédimentation horizontale. Pour la sédimentation verticale, les éléments lourds sont déposés au fond, tels que les blocs et les graviers, tandis que les éléments légers sont déposés en haut, tels que le sable et la boue. بالنسبة للترسب العمودي، إذا تتوضع العناصر الحثيثية حسب وزنها أو ثقلها من حجمها. إذا تتوضع أولا الجلاميد والجراويل في الأسفل، وتتوضع فوقها الرمال ثم الطين. بالنسبة للترسب الأفقي، pour la sédimentation horizontale, le profil longitudinal du cours d'eau est caractérisé par une disposition longitudinale des sédiments. إذا هناك ترسب أفقي للعناصر الحثيثية. Donc si on se dirige de l'amont à l'aval، إذا عندما نتجه من المنبع إلى المصب، ماذا نجد؟ Nous trouvons les blocs, puis les graviers, les sables, puis la boue. إذا نجد أولا توضع الجلاميد ثم الجراويل، donc les blocs، ensuite les graviers، بعد ذلك الرمل ثم الطين. إذا تتوضع هذه العناصر بشكل أفقي حسب كما قلنا حسب قوة التيار المائي وحسب حجمها. On passe à la fin. Donc au quatrième phénomène، la diagénise، نمر في الأخير إلى الظاهرة الأخيرة والمرحلة الأخيرة من تشكل الصخور الرسوبية، باللغة العربية التصخر. En français c'est la diagénise. Donc l'activité 5، la boue argileuse lors de son dépôt est formée de 70% à 90% d'eau. Il peut se transformer en roche d'argile dans le milieu marin. Donc pour savoir les facteurs de cette transformation، l'étude suivante a été réalisée. إذا لكي نعرف كيف تتحول الرواسب إلى صخرة متماسكة، ننجز التجربة التالية. Donc لدينا مجموعة من العناصر حول العينات الصخرية، عينة الطين، la porosité يعني النفاذية، السماح بمرور الماء، la pression الضغط، la température درجة الحرارة، la profondeur العمق. إذا سنقارن بطبيعة الحال سنقارن العوامل الثلاثة بدلالة العمق، يعني كيف تتغير النفاذية، وكيف يتغير الضغط، وكيف تتغير درجة الحرارة بدلالة العمق. Donc comment la porosité, la pression et la température varient en fonction de la profondeur. إذا في العمق 0 متر، لاحظوا النفاذية هي 80%، بمعنى تسمح بمرور الماء بشكل كبير. بالنسبة للضغط ودرجة الحرارة، إذا بالنسبة للضغط 0، بالنسبة لدرجة الحرارة غير موجودة. بالنسبة عندما يرتفع العمق، إذا عندما نهبط إلى 500 متر، إذا يزداد العمق، ماذا يحدث؟ تزداد درجة الحرارة. donc la température augmente، la pression augmente 70، إذا انتقل من 0 إلى 70، et la porosité diminue، إذا تنخفض النفاذية ويزداد الضغط ودرجة الحرارة. عندما ننتقل إلى عمق أكبر، donc quand la profondeur augmente à 5000 متر، إذا عندما يرتفع العمق إلى 5000 متر، ماذا يحدث؟ la température augmente de manière significative. Il passe de 15 degrés Celsius à 150 degrés Celsius، إذا تمر 16 إلى 150 درجة مئوية. كذلك بالنسبة للضغط يمر من 70 إلى 1200 donc كيلوغرام على سنتيمتر مربع. la porosité diminue، donc تنتقل النفاذية
بحيث تصل إلى 10 أقل من 10. Comment la pression varie-t-il en fonction de la profondeur? Donc la pression augmente, il passe de 0 à 1200 kg par centimètre carré. بالنسبة للضغط يرتفع، لاحظوا انتقل من 0 إلى 1200 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. بالنسبة لدرجة الحرارة كذلك ترتفع، انتقلت من 15 إلى 150. Donc l'augmentation de la température. Pour la porosité diminue. إذا بالنسبة للبورosité نفاذية تنخفض من 80 إلى أقل من 10%. Donc d'après la question 4, أجبنا على الأسئلة الثلاث الأولى. D'après ce qui précède, expliquez pourquoi la boue d'argile prélevée à la surface est moins solide que celle prélevée à 5000 mètres de profondeur. بماذا تفسر؟ إذا بالنسبة للطين الذي يؤخذ على السطح أقل تماسكا من الطين الذي يؤخذ على أو في عمق يساوي 5000 متر. إذا السبب واضح، هو ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة. ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تماسك الطين، إلى تماسك الرواسب بصفة عامة. لماذا؟ لأنه يتم طرد الماء. لاحظوا، يتم طرد الماء بشكل تدريجي، ويؤدي ذلك إلى تماسك الصخرة. Donc la question 5, déterminer les facteurs responsables de la consolidation de la roche. نحدد العوامل التي تؤدي إلى تماسك الصخرة. لدينا عاملين حسب الجدول كما تلاحظون. Donc deux facteurs. Les deux facteurs sont la pression et la température. إذا العاملين هما الضغط ودرجة الحرارة. Donc en conclusion، إذا كخلاصة وكاستنتاج، la diagenèse التسخر est le processus de transformation des sédiments en roches sédimentaires par deux phénomènes. إذا التسخر هو عملية تؤدي أو تحول الرواسب إلى صخرة صلبة ومتماسكة، إلى صخرة متماسكة عبر ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي التماسك، والظاهرة الثانية هي السمنة. Donc le premier phénomène, c'est la compaction. La compaction, elle résulte de la pression qui provoque l'expulsion progressive de l'eau dans les sédiments. إذا الظاهرة الأولى هي التماسك. خلال ظاهرة التماسك ماذا يحدث؟ إذا يتم طرد الماء بشكل تدريجي، الماء الموجود بين الرواسب بشكل تدريجي. Le deuxième phénomène, la cimentation. Donc pour la cimentation, il se produit pendant le dépôt des éléments dissous suite à l'augmentation de la température. إذا بالنسبة للسمنة يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى توضع العناصر العالقة في الماء الأيونات، الشيء الذي يؤدي إلى تماسك الرواسب، فنحصل على ماذا؟ نحصل على صخرة متماسكة كما تلاحظون في الصورة. إذا بالنسبة لمراحل التسخر، نلاحظ on a des grains de sable, c'est-à-dire des sédiments, l'enfouissement et compactage, ensuite la cimentation. إذا إلى هنا أودعكم في